Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawadah. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadar khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Amma ba'du. Alhamdulillah, jamaah barakallahu fikum, kita berada di penghujung Ramadan. Yang namanya penghujung pastilah semakin dekat dengan garis finish. Jika seseorang siapapun itu sedang berkompetisi lebih dekat dengan garis finish, itu pasti lebih digas, lebih semangat lagi agar segera sampai. Kompetisi apapun itu, mulai balap karung sampai MotoGP sama saja, pasti akan lebih mati-matian kita agar nyampe garis finish di urutan yang terdepan. Demikian pula di dalam perburuan Lailatul Qadar ini, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita diberi kemudahan untuk menggapai jalan, yaitu sebuah cara ketika Allah memberikan kita karunia malam Al-Qadar. Semua itu pasti ada caranya. Menang ada caranya, kalah juga ada caranya. Semuanya ada caranya. Bahkan perbuatan-perbuatan jahat itu semua ada caranya. Orang berbuat jahat saja kalau tidak tahu caranya tidak sukses, apalagi berbuat baik, apalagi ingin mendapatkan ridhonya Allah, diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita semuanya dengan amalan masing-masing yang disunahkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, agar kita meniti caranya orang-orang yang menang, yaitu yang mendapatkan kemenangan ketika nanti berada di hari fitir. Jemaah barakallahu fikum, tentu saja Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memberikan ketentuan-ketentuan. Siapa-siapa yang kemudian dia dikatakan menang di dalam Ramadan, ya kayak juri itu loh. Juri itu punya kriteria untuk penilaian lomba apapun itu, sehingga clue-cluenya kalau mau menang pasti akan diberitahukan. Sementara sunnah Nabi SAW sudah sangat lengkap memberitahukan kepada kita agar kita mendapatkan Lailatul Qadar. Mulai dari Qiyamul Lail, ya tarawih ini salah satunya, mulai dari puasa kita, mulai dari sedekahnya jenengan, mulai dari tilawahnya juga, dan amal soleh yang lain. Semua itu adalah cara-cara yang ditempuh orang-orang yang mendapatkan Lailatul Qadar. Kalau orang itu mengamalkan sebagaimana kita lakukan tadi, itu saja belum tentu mendapatkan Lailatul Qadar kalau meninggalkan satu hadis ini. Orang yang sholat malam, semuanya itu tadi kita sebutkan, belum tentu mendapatkan Lailatul Qadar kalau meninggalkan hadis ini. Hadis riwayat At-Tabrani dan juga diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bazzar rahimahumullah. Nabi bersabda, hadis ini sahih, man fattara sa'iman, barang siapa memberikan makan sa'iman, orang yang berpuasa. Boleh ya memberikan makan orang berpuasa? Tidak boleh karena puasa. Memberikan untuk berbuka puasa. Maka orang yang seperti itu memberi makannya dengan cara ala ta'amin awi syarab, dengan makanan atau dengan minuman. Sebenarnya walaupun tidak dijabarkan ini sudah cukup, man fattara sha'iman. Kalau siapa yang dia memberikan makan untuk berbuka puasa, pastilah di situ ada makanan, ada minuman. Tapi sengaja ini dibuat oleh Nabi alaihi salatu wassalam sebuah pilihan. Ada di situ bukan ala ta'amin wa syarab, tidak begitu, bukan dan makanan dan minuman, tapi makanan atau minuman. Maka dari sini kita diberi pemahaman oleh para ulama agar andaikan kita memilih pilihan yang terkecil, yaitu air. Kalau di situ syarab dulu itu ya air sebagaimana kita pahami sekarang, dan bukan air yang macam-macam yang mahal-mahal itu. Airnya es campur, airnya es buah, bukan itu. Air putih biasa. Sehingga kita bisa beramal dengan semampu kita.
walaupun itu kecil besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang yang melakukan hal ini kemudian dia dengan min halalin, dengan harta yang halal, maka khasiatnya ada dua. Yang pertama adalah sallat alaihi malaikah fi sya'ati syahr Ramadan. Malaikat yang begitu banyak jumlahnya itu sholawat khusus untuk panjenengan yang memberikan makan berbuka puasa. Sholawat khusus ini. Kemudian yang kedua yang lebih istimewa adalah wasalla alaihi Jibril lailatul qadar. Jibril alaihissalam sholawat khusus untuk orang yang memberikan makan berbuka puasa di malam Lailatul Qadar, sehingga memberikan makan orang yang berbuka puasa itu setidaknya memberikan kesempatan yang lebih besar untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Jadi masalahnya itu bukan sodako nggak sodako, bukan memberikan makan atau enggak, karena itu tergantung kemampuan. Tapi kalau mampu tidak memberikan, ini maka namanya bakhil, kepelitan, medit. Maka tidak mungkin dia mendapatkan Lailatul Qadar, dia mampu bersedekah untuk orang yang berbuka puasa tapi dia tidak lakukan, sementara berarti dia pelit. Tidak mungkin mendapatkan Lailatul Qadar, kata penjelasan para ulama. Andaikan kita mengamalkan semua itu dan kita berusaha untuk memperdekat kita dengan karunia mendapatkan Lailatul Qadar, maka kita akan mendapatkannya. Baik. Kemudian yang poin terakhir adalah begini. Di penghujung Ramadan ini yang panjenengan josi tidak sekedar amal-amal yang sifatnya urusan kita dengan Allah, sholat, tilawah gitu. Nah, kemudian puasa, urusan kita dengan Allah, tapi juga urusan kita dengan manusia, yaitu kita memberi. Nah, hingga jadi pendidikan, karena memang bulan Ramadan ini syahrut tarbiyah, bulan pendidikan, yaitu diberikanlah kebiasaan-kebiasaan yang rutin agar kita terbiasa, sehingga dari memberi itu tadi diselipkan sunnah Nabi untuk kita agar mendapatkan Lailatul Qadar, maka agar kita terbiasa nanti setelah Ramadan tidak ada sedikit pun terselip di dalam hati kita sifat pelit. Karena orang pelit itu disepakati buruk, walaupun orang-orang di luar Islam menyepakatinya buruk. Orang kalau dermawan, orang-orang di luar Islam juga menyepakati itu baik. Kita buktikan. Ada sebuah penelitian di Alabama University itu meneliti orang-orang yang rutin memberi setiap hari. Di mana orang yang rutin memberi setiap hari terjadi 4 hal di dalam tubuhnya. Terjadi 4 hal di dalam tubuhnya orang itu yang rutin memberi setiap hari, pokoknya setiap hari. Nah, sementara orang yang pelit itu juga terjadi di dalam tubuhnya. Nah, kalau yang ini yang teliti bukan Alabama University tapi Queensland University of Technology di itu Lindampit itu Australia. Nah, itu yang teliti orang-orang yang pelit dikasih game, setelah itu dia harus memutuskan ngasih apa enggak. Nah, yang kelompok-kelompok yang enggak mau ngasih sendirikan itu masuk kriteria inklusi. Ya, apa yang terjadi di tubuhnya? Oh, Masya Allah, luar biasa. Mereka itu orang kafir. Neliti yang sampelnya juga orang kafir. Yang terjadi ada 4. Yang pertama yang terjadi, kesimpulannya di Alabama itu, orang itu kalau rutin memberi, berarti dia loman kata panjenengan, maka dia bahagia. Loh, dari mana tahu dia bahagia? Ternyata turunlah hormon-hormon kebahagiaan dan ketenangan ketika dia rutin memberi. Hormon endorfin, enkefalin, serotonin, melatonin, dopamin itu keluar semuanya itu. Sehingga orang itu Masya Allah jadi bahagia. Risetnya begitu tuh. Yang kedua hasilnya adalah sebenarnya lawannya di Queensland itu neliti yang saya ngedit-medit itu, makanya panjenengan enggak dijaringan sampel, enggak masuk, loman-loman. Nah, sehingga yang pelit-pelit itu ternyata dia justru tingkat stresnya tinggi, sumpek bawaannya itu, sumpek, waduh, merengut, mencucu, pokoknya begitu itulah orangnya. Orang medit itu enggak enaknya begitu. Sementara yang kedua tadi di Alabama, yaitu yang terjadi orang yang memberi setiap hari itu kardiovaskulernya bagus, peredaran darah dari jantung ke seluruh tubuh bagus, tensinya normal, setelah itu detak jantungnya per menit itu antara 60-90 normal. Nah, sementara orang yang pelit itu tadi dodoin drodok per detik per menit itu lebih dari 90, tensinya cenderung tinggi. Waduh, ndak enaknya jadi orang medit gitu Bapak Ibu.
sudah ndak bahagia, sumpek, judek, darah tinggi. Subhanallah. Tapi ndak semua darah tinggi disebabkan pelit, ndak semuanya. Ya bisa jadi karena jangan nget-ngetan, karena kasinan ikan asin, itu bisa jadi, bukan karena pelit. Tidak semua darah tinggi pelit. Orang pelit mesti ini darah tinggi. Hasil penelitian ketiga adalah orang yang dia memberi, menurut Alabama University, ternyata yang terjadi di tubuhnya adalah imun tubuhnya bagus, ndak gampang sakit. Lah ini ndak enaknya jadi orang pelit. Ya dia sudah sumpek, stres, darah tinggi, gopok, gampang greges. Subhanallah, bolak-balik wah. Itu orang pelit ndak enak begitu. Tapi tidak semua yang greges pelit, bukan berarti itu. Nah hasil yang keempat, ternyata orang yang dermawan itu harapan hidupnya lebih panjang. Harapan hidup panjang itu ada dua. Yang pertama terkait dengan survivalnya dia. Kalau dia sakit cepat sembuh. Jadi orang-orang dermawan kados jenengan umpama sakit ya, mugi-mugi sehat tentang. Umpama sakit itu paling rawat inapnya sedino. Masuk pagi zuhur sudah diusir sama dokternya. Bukan karena BPJS juga, tapi karena loman, Pak. Serius karena loman. Jadi cepat sembuh loh. Kelompok orang medit-medit ini minimal 3 minggu rawat inapnya. Subhanallah, ndak enak nggih. Makanya panjenengan kan sehat-sehat, soalnya loman dermawan. Masya Allah, tabarakallah. Harapan hidup yang berikutnya itu yang dimaksud panjang adalah umurnya cenderung panjang. Orang yang loman-loman itu Bapak Ibu, barakallahu fikum, loh itu ndak enaknya jadi orang medit. Ndaknya apa? Sudah ndak bahagia, sumpek, darah tinggi, kemudian gampang greges, gampang sakit, matian. Karena rata-rata ndak panjang umurnya. Tapi bukan berarti yang panjang umur selalu loman, mboten mesti itu. Karena saking jahatnya orang kadang-kadang jadi ujian itu di sebuah negeri itu. Sampai-sampai orang bilang kok ndak mati-mati. Ya karena jahatnya pol-polan. Tidak nanggung-nanggung. Yang jahatnya nanggung-nanggung itu biasanya cepat ya, agar dia segera taubat kepada Allah. Yang terakhir kesimpulannya begini, memberi itu bagi orang beriman namanya sedekah. As-sedekah hiya as-sidq. Namanya sedekah itu kan membenarkan pahala. Kalau kita nyambung, orang beriman bilang begitu. Tapi orang yang teliti tadi tidak paham sedekah. Dia hanya paham tentang the giving, the power of giving, bahwa dia membahagiakan, membuat aura positif. Kita tidak pakai aura-aura, tidak pakai kita itu. Mereka hanya memberi. Mereka pakai matematika yang berbeda dengan kita. Kalau kita itu pakai matematika dua. Yang pertama matematika umum yang kita pelajari, yang namanya duit 10 miliarnya punya panjenengan dicuil, diklentek titik, yaitu biar aku contohnya 10 miliar ya, diklentek 1 miliar itu kan tinggal 9 miliar. 10 kurangi 1 ya 9. Bener matematika, bener. Sementara matematika yang diajarkan Nabi yaitu ma naqasat shadaqatun min mal. Sedekah itu tidak ngurangi harta. Loh ya kenapa kok tidak ngurangi harta? Siapa yang lebih benar? Ya jelas Nabi. Tapi tidak menyalahkan matematika umum. Tidak menafikan bahwa 10 miliar dikurangi 1 ya 9. Cuma hitungannya beda. Ada dua cara menghitungnya. Yang pertama, kita buktikan bahwa kita sedekah berapapun tidak ngurangi apapun. Kita lahir tidak bawa apa-apa. Kita lahir itu lemah, nangis, penuh dengan lendir, penuh dengan darah. Tidak ada orang bayi lahir, loh kok ngegemai tangannya didelok, nggak STNK, itu tidak ada itu begitu tuh. Mereka semuanya perocot, sudah tidak bawa apa-apa. Nah, sehingga dari situ, andaikan kita nanti sedekah berapapun, terus apa yang kurang? Apakah kalau sedekahnya 10 juta, kemudian juga giginya protol 10? Enggak juga. Tidak juga. Sehingga kita melakukan apapun, memberi, itu tidak kurang apapun. Nah, yang kedua, sebagaimana syubhat yang dibantah oleh para ulama. Ya, mereka orang-orang sebagian yang tidak mau sedekah, ini bukan kelompoknya jenengan. Yaitu mereka itu, loh gimana tidak berkurang, wong saya ini juga bisa sedekah ya karena saya lembur, marketingnya bagus, begini begitu, packagingnya luar biasa, rasanya ya sedep, ungkepannya lama, begitu kan dia.
Lah sehingga ini kan milik saya, ya jelas berkurang. Lah ini dia. Sudah diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang sebuah ayat yang di situ dikatakan tentang perkataannya Qarun yang ketika ditarik zakat oleh Nabi Musa alaihissalam dia nolak dan dia mengatakan innama utituhu ala ilmin indi. Loh aku ini diberi harta kayak gini kan karena akalku, karena ilmuku saya pinter makanya laris. Wah sombong itu. Sehingga sampai sekarang gara-gara ndak nanggung-nanggung medite itu sehingga jadi maskotnya orang medit sampai hari kiamat. Sementara kita melakukan pemberian apapun kepada siapapun itu semua karunia Allah bukan karena kepintaran kita, karena dibuktikan bahwa kadang-kadang kita bikin strategi bisnis ini dan itu tidak laku, kadang-kadang tidak laku. Bahkan salah satu mentor marketing terbaik juga pernah rugi tuh ya. Sehingga 2 poin ini yang akan kita menjadi semangat di penghujung Ramadan ini untuk memperdekat kita kesempatan mendapatkan Lailatul Qadar, yaitu dengan memberi, dan seterusnya kita akan punya habit, punya kebiasaan memberi. Tiada hari bagi orang beriman itu kecuali memberi kebaikan. Kullu ma'rufin shadaqah, kata Nabi alaihi salatu wasallam dalam Sahih Al-Bukhari, setiap kebaikan itu sedekah. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kita diberikan Lailatul Qadar. Alhamdulillah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Istawu tadilu sawu suhufakum. Allahu Akbar. Bismillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alam tara anna Allaha ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum wa la khamsatin illa huwa sadisuhum ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. الله أكبر. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. صلوات الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. بسم الله. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون. إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم. لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات
أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ولم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون أعد الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا يعملون اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله ولهم عذاب مهين لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفونه كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في العذلين كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Salat witir. Allahu Akbar. Bismillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. تحيات الناس. السلام عليكم. أشهد أن لا إله إلا الله. اللهم صل. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس